Ya, actually first time berlakon apa yang membuatkan bulan aku ni menerima tawaran untuk berlakon dalam drama Bad Cop. Sebenarnya di Indonesia memang sudah main filem, sudah berakting juga, tapi karena saya pindah ke Malaysia, pindah karena cinta, nikah sama orang Malaysia dan punya anak, memang saya memilih untuk vakum. And then few months back, saya datang ke acaranya Acha Setiasa, mendukung sahabat saya premier di sini dan saya bertemu dengan Jason. Jason dulu di mana juga director saya untuk The Bridge itu. Dulu saya juga pernah diarah sama Jason. And then dia tawarkan, Bulan, how are you? Udah lama tak bertemu, udah 4 tahun gitu. Suddenly ketemu di eskalator di KLCC. And then he said, hey, this is you, right? Yeah, I mean like dah lama gak ketemu Bulan pas hamil. And then dia tawarkan, boleh tak Bulan baca Bad Cop gitu. Dia kasih 1 malam untuk baca. And then after that I said, wow, I like it. And also ini momen yang Bulan memang ingin kembali aktif di dunia acting. So, saya tak tahu apa-apa pasal cerita ni, of course, baru lagi. Tapi dari segi konsep, adakah cerita Bad Cop ni lebih kurang macam outlook dia macam satu series tahun 2002 daripada FX mengikut 4 watak polis yang ada satu secret yang gelap yang dia dah simpan sendiri, and then lama-lama dia akan macam merosakkan orang punya hubungan dan merosakkan orang punya icon shield orang tu yang sepatutnya police is supposed to protect, but in the end diorang destroy everything, even themselves. Like, adakah ada similar dengan konsep The Shield ataupun ni lagi fokus dekat satu watak je, Bad Cop je, tak ada macam satu kumpulan yang simpan rahsia tu sama-sama. Sorry. Tak apa, saya terus So basically Bad Cop is adaptation daripada series daripada Jerman. Okay, Jerman. Okay. The hit series from Jerman tahun 2017. Ya, ada persamaan sikit lah dengan ada persamaan sikit, tapi dia fokus on karakter yang dimainkan oleh Aiman Hakim. Okay. So setiap episod tu ada case-case berbeza dan watak-watak lain ni yang akan support Aiman Hakim. So basically Aiman Hakim is the central character lah, tapi dia ada watak-watak lain juga. So dia adaptation from that German series yang sebelum ni as originals kita pernah adapt Liar kan, yang dia juga berlakon, yang Jason Chong juga direct. So this time around kita buat another adaptation, Jason juga dan ada Tony juga dalam ya. Okay. Okay, kalau macam tu, Bulan kat sebuah karya adaptasi kan, adakah untuk operation dulu, korang tengok dulu, cerita, ataupun kalau kita tak nak tengok, sebab nak bangunkan karakter baru dalam. Okay, saya nak tambah sikit. Satu lagi sebab saya sambut cerita ni, also is because of Jason Chong. He's one of my favorite directors. Kan, and he's a good actor, he's a great director. Okay, kembali pada soalan. Okay, for me personally, I tak tahu, kita masing-masing ada cara, masing-masing ada proses kita. And proses saya, sebab sebelum ni saya pernah buat Liar, which is also an adapted punya. Saya memang sengaja jauhkan diri daripada tengok original. Sebab saya takut kena pengaruh. Nanti kita kena pengaruh, nanti kita tak jujur dengan apa yang kita harus bawa kepada meja itu. And sama juga dengan Bad Cop, saya langsung tak nak report. Pasal dia punya original story, saya nak bergantung pada my own interpretation, sebab dia akan, bagi saya, dia akan jadi lebih genuine. It is my work. Secara I boleh cakap, ini my own interpretation 100% and it's original. I tak copy mana-mana. Tapi kita punya paksi adalah director kita lah, Jason Chong. Apa-apa saja, let's say kita sebelum buat scene, tanya dia, kita boleh, dan dia telah banyak sebelum kita shooting ada rehearsal, dan dia ada beritahu apa yang dia nak, dia kena share vision dia, sebab kita sebagai pelakon kita kena sedaya upaya nak fulfill director punya vision, itu yang paling penting. So ada perbincangan dan kita bawa apa yang kita rasa sesuai untuk karakter kita ni, dan kalau Jason bagi green light, kita buat lah. Kadang-kadang dia akan betulkan balik, kita betul boleh tak buat macam ni, kita ikut lah. Macam tu.
Itu cara saya. Cara lain, orang lain saya tak tahu lah. Ada je yang suka nak tengok. Ya. Ada je. Kalau Olan memang minta Jason kasih beberapa rekomendasi movie yang kira-kira similar dengan karakter Ivy di film ini. And then juga minta dia beberapa musik yang mungkin bisa membangun feeling as an Ivy. Because Ivy bagi Bulan sangat different karena di Ivy misalnya dia suka pakai lipstick merah, which is not really me in the daily life gitu. So memang Bulan minta ke Jason kasih beberapa rekomendasi movie. Sama macam tu juga. Masih apa dia bilang untuk buat laga dulu tu macam tu. Dulu saya masih lagi tim saya Master Master memang dalam bila bulan sebelum ini saya elakkan ambil watak yang banyak kerana saya terlibat dengan koreografi, start coordinator, baru teknik. Jadi kalau saya ambil watak yang nanti kerja-kerja stand saya akan terganggu. Setelah tim saya sekarang dan pengalaman lebih 15 tahun, so saya boleh let go them to monitor dan I boleh fokus on acting lah. Macam saya masuk. Okay, nak tanya, as far as korang punya shooting, dah for a while kan, so how will you describe the tone of scenes macam dark ke ataupun serious ke macam tu? Dia punya intonasi ceritanya. Dark mysterious. It's just something like kalau orang nonton satu episode, definitely dia cannot sleep. They want next episode soon. I feel like people yang nonton, yang watch this Bangkok akan rasa macam tu. Even kita yang mainkan karakter, we feel that what is next. Yeah. Tapi belum ada sini kan cakap ada pasal Ivy juga tau kan. Tak, so ini akan nanti full berbahasa Indonesia. Memang waktu reading kita coba dalam bahasa Malaysia, and then Jason said maybe they will adjust a little bit and then so on and With some English lah. and mix English. So ada sebab kenapa watak dia orang Indonesia. Yes. Masa korang shoot ni, betul sikit ada tak something yang macam kau rasa macam tabu ke objectionable ke, yang macam kau rasa macam asal dia shoot benda ni, tapi you guys go through this part, it's important for the story. So ada tak benda macam ni? Saya tak. Very good looking at no, become really. Speaking for myself, saya tak ada. Saya okay. So far. Tak tahu lah lepas ni macam mana. Sebab Jason ni dia suka Challenge. Tiba-tiba. dia suka tiba-tiba. Ya ke? Apa itu kata you bawa aksi adalah three of you adalah dengan satu cederaan untuk action. So far punya belum. Tapi akan ada babak aksi. Cuma belum, I punya belum shoot lagi. Yang lain tak tahu. Yang lain tak tahu. Abang tak boleh cedera. Ini legend start. You punya ada action ni. Ada yang cedera sangat tak, tapi banyak shows yang kita harus lari lompat kerana banyak outdoor dengan shows ini. Abang dah start yang dah start lagi. Belum lagi. Dia biasanya dia akan persimpankan benda-benda aksi tu kat ujung-ujung. Sebab kalau apa-apa terjadi, at least dia dah kat ujung. Oh, maksudnya apa-apa you dah lewat dah. Yes. So macam kalau dia berlaku awal, dia akan kacau kemudian dia schedule. Dia benda ni penanganan yang practical. Itu production. Jadi macam apa kata macam watak awang kita ngomong buat saya tengok untuk nampak lagi lebih jahat kan. Ya. So apa yang dibuat untuk nampak lagi jahat. Muka abang tak cukup jahat ke? Dia okey, saya punya cabaran dalam shooting ni. Cabaran secara fizikal. Setiap hari sebelum saya start shoot, saya akan ambil masa 1.5 jam untuk ubahkan look saya. Wow. Ya, lama. Ya. Kalau you tengok nanti you faham lah. Ya. Tapi dia memerlukan 1.5 jam saya kena duduk kat situ.
Bini so dia macam ada. Lepas tu ada satu hari tuan shoot di tengahnya hari. Adalah kemah tapi dia punya panas nak mampus tu macam kan. So adalah kipas tapi kipas menghembus udara panas. So kita kena tahan lah 1 jam setengah. Macam tu. So itu paling bercabar. Lepas tu bila dah kita dah rupa kita dah macam tu, kita buat scene pula. Dan benda yang ada dekat muka saya tu sangat-sangat tak selesa. Saya terpaksa bertahan sehingga habis shoot. Jadi dia sangat-sangat tak selesa. Tapi kita buat sebab we suffer for our art. Tapi it's fun sebab saya suka dia punya hasil. Bila kita tengok dia punya hasil, saya cakap, wow, at least saya nampak lain sikit. Sebab drama sebelum ni saya nampak macam sama. Saya pun dah boring. Saya dah buat dia dengan muka saya yang sama tu. So sekarang ni at least muka kita dah nampak lain sikit. Macam wow, mampu nampak sejahat ni. Wow. Sebab tu cakap macam satu jam lebih dulu hasilkan konflik solid lah. Ya, untuk buat saya jahat ambil masa 1 jam setengah je. Cakap, I'm a good boy. So, tapi dia tu nampakkan muka ganti ke orang tengok je, orang tahu dia ni kalau tak jahat pun dia ni jenis yang hati kering. Faham? Dia macam nampak je orang tahu dia ni something lah. To see character Tony dia ada transformation sikit lah. Physically. So dia adakah transformation tu macam similar macam Colin Farrell kat dalam The Penguin yang baru ni? Dia macam totally lain. It's just acting chops Tony Yusof je boleh bawa watak tu. I wouldn't say totally line, but it's a very, very fresh look for him. Right? Yeah. It elevates his character a lot. Like you when you see him on the screen, you will be like, oh. Even kalau mak saya tengok saya punya look macam tu, dia akan diskon saya sebagai anak dia. Kalau tengok yang asal yang tengok sikit tadi, yang Jerman punya tu dia ada komedi juga kan. So yang versi ni ada komedi kat dalam tu. And if in general lah, so if there's General saya tak tahu. Ya. Saya tak berani nak jawab. saya So the original is more simple, more comedic in its nature. In this, there's a balance between the comedy. so that's the comedy lah. Yeah. So Tony's character in the Tak original, ada komedi langsung. Tapi Yeah. for me nak. no, he is not comedic. Bila dia arrive, you know things are going to go sideways. Yeah. Is there like a comedian consultant that you have, or like a main writer for the comedy? No, we work with amazing actors. I think most of the time we were lucky that except for Tony's character, Tony is a very funny man, but it's so nice to see him play something very serious. Like he is Dread itself. He is Grimm. And the other actors banyak yang berpengalaman dengan comedy, like Harvey and stuff like that. So most of the time it's just bouncing off our dialogues. Like I write the comedy dialogues, and then Jason will have his little punch in, and then after that the actors will bring something, a new flavor. So that's how we create comedy. So all the characters, if there's comedy elements, bounce off each other instead of macam ada satu watak ada comic relief semua, tak ada kan? I mean everyone carries a balance. Oh, okay. Yeah. Most of the time, the comedy element come from situation. Oh, nice. Situational comedy, nice. What? In that situation, then dia akan ada comedy element. Nice. Lagi cepat kau serah diri, lagi senang Imer. Imer tu kembar aku. Mana Imer? Premium plan. Buat kerja asyik ikut kepala you je, tak ikut procedure. Tony kena bayar balik. No, you're off the case. Conflict of interest. Faham? Rahsia kamu, rahsia aku juga. Jangan gerak! Emer,